بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم پمانے اللہ پوئیگی تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب دی مبین خکارا وضاحت کو ان کی لعلکا شاید یتا باخعن حلاک ان کے نفس کا زان خبر لرا اللہ یکونو مومنین دا دی وجنا چی دی ایمان نراوڑی ان نشاء ننزل علیہم من السماء کچرتا خوغش زمنگا نازل بکو بدی باندی دبرنا آیتن یو نخا یو دلیل فظلت اعناقهم او بگرزی سٹونا ددی لہاغتا خاضعین آجزا یاخکتا وما یاتیهم او نرازی دیتا من ذکر من الرحمن دیاد مہربان بادشاہنا محدثن تازہ بیان الا کانو عنو موردین مگر دی داغینا مخڑون کی فقد کذبو تاکی سرا تکذیب کدئی فسیاتیم زرد چرات لبو کی دیتا انباؤ ما کانو بھی ناشنا خبر ما دا غس کانو چی دی بھی باغی سرا یستازیون ٹوکی کون کی اولم یرو آیاتی نگوری الالارد ازمکتا کم انبتنا سمر زرغن کری منگا فیا پدی کے من کل زوج کریم دا ہر یو جوڑی فائدہ مندنا ان فی ذالک یقینا پدی کے لآیتن خامخا دلائل دی وما کان اکثرهم مومنین او ندی زیادت دین مومنان وان ربک یقینا ربستا لو العزیز الرحیم دا اللہ دی غالب و رحم والا